हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये हमारा पहला पार्ट है जीके पोर्शन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का। आप हमें कमेंट में बता दीजिए आपको सेकंड लेक्चर जो है किस टॉपिक पे चाहिए। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो हमारा टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। द फर्स्ट फॉर्मल डॉक्यूमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर केम आउट थ्रू द कलहनस Rajtarangi. Both Hindus and Muslims ruled Kashmir time to time before independence. जो पहला हमारा फॉर्मल डॉक्यूमेंट है कश्मीर के बारे में जो बता रहा है वो बता रहा है कलहाना की जो राजतरंगी है वही बता रहा है इसकी हिस्ट्री के बारे में। और उसमें मेंशन है कि दोनों जो हिंदू एज वेल एज मुस्लिम्स थे उन्होंने कश्मीर पर रूल किया है टाइम पे टाइम आज़ादी से पहले। जब रंजीत सिंह का रूल चल रहा था तो यहाँ पे सिखों ने भी रूल इस एरिया को गवर्न किया है, इस एरिया पर रूल किया है। 1822 की बात करेंगे। गुलाब सिंह बिकम द किंग। रिम्पिंग सिर केम टू पावर आफ्टर द डेथ ऑफ गुलाब सिंह इन 1857। जो गुलाब सिंह है 1822 में जो है गुलाब सिंह किंग बन गए थे कश्मीर के, और रणबीर सिंह ने भी इस पर राज किया है जब गुलाब सिंह की डेथ हो गई इन 1857। आप मुझे बताएं सबसे फेमस इवेंट 1857 कौन सा हुआ था और उसके एक दो काज मेंशन कीजिए। हरी सिंह टुक द चार्ज ऑफ स्टेट इन 1925। हरी सिंह ने जम्मू एंड कश्मीर का चार्ज लिया है 1925 में। ही वॉज द किंग ऑफ कश्मीर व्हेन द ट्रीटी वॉज साइनड विद इंडिया। जब ट्रीटी साइन हो गई थी इंडिया के साथ तब जो किंग था कश्मीर का वो था हरी सिंह। Accession of Jammu and Kashmir to India. Jammu and Kashmir was one of among the 565 princely states of India on which the British paramountcy lapsed at the stroke of midnight on 15 August 1947 under the partition plan provided by the Indian Independence Act. जम्मू एंड कश्मीर भी एक स्टेट थी उन 565 प्रिंसली स्टेट्स में, और जब ब्रिटिश पैरामाउंट्सी लैप्स हो गई इंडिया में 15 अगस्त 1947 के दौरान अंडर द पार्टीशन प्लान, जब पार्टीशन हुआ था इंडिया एक तो पाकिस्तान एक, तो द रूलर ऑफ प्रिंसली स्टेटस, जो प्रिंसली स्टेटस थी कश्मीर भी प्रिंसली स्टेट थी, इनको ऑप्शन दिया गया था या तो आप इंडिया ज्वाइन कीजिए या तो आप पाकिस्तान ज्वाइन कीजिए। लेकिन उस टाइम जो है रूलर ऑफ कश्मीर था महाराजा हरी सिंह। उन्होंने जल्दबाजी में कोई ऑप्शन नहीं लिया है, इमीडिएटली कोई ऑप्शन नहीं लिया है चाहे मैं इंडिया ज्वाइन कर लूँ या पाकिस्तान ज्वाइन कर लूँ। उसके बजाय उन्होंने क्या किया, ही इंस्टेड ऑफर्ड ए प्रपोजल ऑफ स्टैंड सेटल एग्रीमेंट टू बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान पेंडिंग द फाइनल डिसीजन ऑफ द स्टेट एसेशन। उसके बजाय उन्होंने एक प्रपोजल स्टैंड की है, एग्रीमेंट किया है दोनों इंडिया और पाकिस्तान के साथ, और इस डिसीजन को फाइनल रखा है। Pakistan entered into the Sand Settle Agreement, but it invaded the Kashmir from north with an army of soldiers and tribesmen carrying modern weapons. पाकिस्तान ने क्या किया है, इस एग्रीमेंट के बावजूद उन्होंने इन्वेड किया है कश्मीर में। उन्होंने कश्मीर में आर्मी लाई है, सोल्जर्स लाए हैं, ट्राइब्समैन लाए हैं विद मॉडर्न वेपन्स के साथ। और इन द अर्ली हावर्स 24 अक्टूबर 1947 थाउजेंड्स ऑफ ट्राइबल पठान स्वेप्ट इनटू कश्मीर, और बहुत सारे जो ट्राइबल पठान हैं पाकिस्तान के वो कश्मीर में आ गए 24 अक्टूबर 1947 में। द महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जो महाराजा था उस टाइम जम्मू एंड कश्मीर का, उन्होंने अपील की इंडिया को, अपील टू इंडिया फॉर हेल्प। उन्होंने पुकारा है इंडिया को हेल्प के लिए। ही सेंट हिज रिप्रेजेंटेटिव शेख अब्दुल्ला टू दिल्ली टू आस्क फॉर इंडियाज हेल्प। और महाराजा ने जो आप उनका रिप्रेजेंटेटिव था शेख अब्दुल्ला, उन्होंने उसको दिल्ली भेजा तो आस्क फॉर इंडिया हेल्प, ताकि जो इंडिया जो है वो कश्मीर की हेल्प कर सके। 47 महाराजा हरी सिंह fled from Srinagar and arrived in Jammu where he signed an instrument of accession of Jammu and Kashmir state. 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरी सिंह जो था वो भाग गया है श्रीनगर से, अराइव इन जम्मू, और जम्मू पहुंच गया जहां पर उन्होंने साइन किया है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के लिए। अकॉर्डिंग टू
terms of the document, the Indian jurisdiction would extend to external affairs, communication, defense. After the document was signed, India troops were airlifted into the state and fought alongside the Kashmiris. इस डॉक्यूमेंट के हिसाब से जो इंडिया का जुरिडिक्शन था वो तीन चीज़ों पर था कश्मीर में। एक तो एक्सटर्नल अफेयर्स पे उसका उसकी अथॉरिटी थी, कम्युनिकेशन पे उसको अथॉरिटी थी, डिफेंस पे उसको अथॉरिटी थी। और इस डॉक्यूमेंट के बाद जब ये डॉक्यूमेंट साइन हो गया तो इंडिया के ट्रूप जो है वो एयर लिफ्टेड बाय एयर जो है इस स्टेट में आ गए और उन्होंने जो है कश्मीर के साइड में जो है लड़ना शुरू किया। ऑन 5 मार्च 1948 Maharaja Hari Singh announced the formation of an interim popular government with Sheikh Abdullah as the Prime Minister. 5 मार्च 1948 की बात है, महाराजा हरी सिंह ने अनाउंस किया है। उन्होंने बोला हम एक इंटीरियम पॉपुलर गवर्नमेंट बनाएगी खुद की, और जहाँ पर शेख अब्दुल्ला को उन्होंने एज अ प्राइम मिनिस्टर बना दिया। Subsequently, महाराजा हरी सिंह महाराजा signed a proclamation मेकिंग युवराज करण सिंह एज रेजेंट, और उसके बाद जो है उन्होंने एक प्रोक्लेमेशन साइन की और युवराज करण सिंह एज ए रेजेंट उसको बना दिया है। नाउ वी विल डिस्कस दिल्ली एग्रीमेंट। दिल्ली एग्रीमेंट in 1951 the state constituent assembly was elected. It met for the first time in Srinagar on 31st October 1951. 1951 को स्टेट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है उसको इलेक्ट किया गया है, और पहली मीटिंग जो है फर्स्ट टाइम इसको मीटिंग जो है जो मेट की गई है वो श्रीनगर में की गई है 1951 31 अक्टूबर को। इन 1952 द दिल्ली एग्रीमेंट वाज साइंड बिटवीन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और 1952 को एक एग्रीमेंट साइन किया गया है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के दौरान ऑन जम्मू एंड कश्मीर गिविंग स्पेशल पोजीशन टू द स्टेट अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। और एक एग्रीमेंट साइन हो गया जो भी प्राइम मिनिस्टर उस टाइम इंडिया का था। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कौन सा प्राइम मिनिस्टर था तब इंडिया का। एंड जम्मू एंड कश्मीर इन दो के बीच में जो है एक एग्रीमेंट साइन हुआ, और उसमें ये बताया गया है जम्मू एंड कश्मीर को एक स्पेशल पोजीशन मिल जाएगी एज अ स्टेट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। On 16 February 1954, the Jammu and Kashmir Constituent Assembly ratified the accession of the state to the Union of India. और 6 फरवरी 1954 को जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने रेटिफाई किया है एसेशन ऑफ द स्टेट टू द यूनियन ऑफ इंडिया। और इन्होंने एसेस किया जो जम्मू एंड कश्मीर है ये एक स्टेट बन चुकी है अब यूनियन ऑफ इंडिया में। The President subsequently issued the Constitution Order under Article 370 of the Constitution, extended the Indian Union Constitution to the state with some exceptions and modifications. जो प्रेसिडेंट ने इशू किया है एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर अंडर आर्टिकल 370, जिसका 370 आर्टिकल 370 जो एब्रोगेट हो गया ऑन 5 अगस्त 2019 को, और इसी के अंडर जो है प्रेसिडेंट ने एक इशू किया है एक ऑर्डर, और इसमें जो है यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको एक्सटेंड किया गया है, यानी कि स्टेट को भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन दिया गया है कुछ एक्सेप्शंस के साथ और कुछ मॉडिफिकेशंस के साथ। नाउ वी विल डिस्कस जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन। द स्टेट ओनर्स कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स 26 जनवरी 1957। जो जम्मू एंड कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन है वो कब फोर्स में आ गया 26 जनवरी 1957, अंडर विच इलेक्शन टू द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। किसके इलेक्शंस के अंडर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली वर हेल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, और फर्स्ट टाइम तब जो है इलेक्शंस हो गए थे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, पहले इलेक्शन जम्मू एंड कश्मीर के। द कॉन्स्टिट्यूशन also ratified the state assent to the Union of India, और जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन ने ये भी रेटिफाई किया है स्टेट assent to the Union of India। जो जम्मू कश्मीर है अभी स्टेट बन चुकी है यूनियन ऑफ इंडिया में। और सेक्शन 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज जम्मू एंड कश्मीर इज एंड शैल बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। और सेक्शन 3 जो कॉन्स्टिट्यूशन जम्मू एंड कश्मीर का वो बता रहा है जो जम्मू एंड कश्मीर है वो एक इंटीग्रल पार्ट बन चुका है यूनियन ऑफ इंडिया का। Now we will discuss Article 370.
The provisions of Article 370 was drafted by Sheikh Abdullah. जो provisions है Article 370 के उनको ड्राफ्ट किया गया है by Sheikh Abdullah की तरफ से. To the Indian Constitution, it was included as a temporary provision that grants special status to Jammu and Kashmir. Indian Constitution के मुताबिक ये एक temporary provision है जो एक special status देता है जम्मू एंड कश्मीर को. All the provisions of Constitution which were applicable to other states are not applicable to Jammu and Kashmir except for defense, foreign affairs, finance and communication. सारे प्रोविजन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन के सारे प्रोविजन जो है जो एप्लीकेबल है बाकी स्टेट्स पे वो एप्लीकेबल नहीं होंगे जम्मू एंड कश्मीर पे, लेकिन कुछ चीज़ों के बगैर यानी कि डिफेंस के बगैर, फॉरेन अफेयर्स के बगैर, फाइनेंस एंड कम्युनिकेशन के बगैर. पार्लियामेंट नीड्स द स्टेट गवर्नमेंट्स कंकरेंस फॉर अप्लाइंग ऑल अदर लॉज. और पार्लियामेंट जो है अगर कोई भी लॉ वो अप्लाई करना चाहता है जम्मू एंड कश्मीर पे और उसके लिए उसको कंकरेंस चाहिए थी जम्मू एंड कश्मीर स्टेट की. The state residents live under a separate set of laws, includes those related to the citizenship and ownership of the property. और जो स्टेट रेजिडेंट यानी कि जम्मू एंड कश्मीर के जो रेजिडेंट्स थे उनको एक सेपरेट सेट ऑफ लॉज दिया गया था, उनको अलग से सिटीजनशिप मिल गई थी, अलग से ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी मिल गई थी. It gives Jammu and Kashmir a unique power to have a separate prime minister, president, flag and constitution. इन्होंने जम्मू एक यूनिक पावर टू हैव अ सेपरेट प्राइम मिनिस्टर, एक अलग सा प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा जम्मू एंड कश्मीर में, प्रेसिडेंट अलग रहेगा, फ्लैग और कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि यहाँ की अलग कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बन जाएगी बनी थी और यहाँ का अलग कॉन्स्टिट्यूशन था. इट मीन्स यहाँ के जो लॉज इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में बने थे वो सारे स्टेट्स पे एप्लीकेबल थे और ओनली जो स्टेट है जम्मू एंड कश्मीर इस पे एप्लीकेबल नहीं थे. और अगर कोई भी लॉ जो है पार्लियामेंट बनाता था, अगर वो चाहता था ये जम्मू एंड कश्मीर पे स्टेट पे अप्लाई होना चाहिए तो उसके लिए उसको कराना चाहिए थी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की अब जम्मू एंड कश्मीर की. Now, due to special provisions attached to this article, it always remained debatable. Those who are against it argue that it hampers integration process of Jammu and Kashmir with the rest of the country. कुछ स्पेशल प्रोविजंस भी जो है इनको अटैच किया गया है इस आर्टिकल के साथ ताकि ये डिबेटेबल रहे. एंड दोज हु आर अगेंस्ट इट आर्ग्यू दैट इट हैम्पर्स इंटीग्रेशन प्रोसेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विद द रेस्ट ऑफ द कंट्री. और ताकि इससे जो है कोई अगेंस्ट ना हो जाए, इसके ख़िलाफ़ ना हो जाए और जो जम्मू एंड कश्मीर ये एक रेस्ट ऑफ द कंट्री से अलग ना हो जाए, ताकि इसीलिए उन्होंने कुछ स्पेशल प्रोविजंस भी रखे हैं इस आर्टिकल में. Now we will discuss Article 35A. Article 35A came into existence through a presidential order in 1954. जो आर्टिकल 35A जो है ये बाई प्रेसिडेंटल ऑर्डर के हिसाब से 1954 में जो है एग्जिस्टेंस में आया है. और ये क्या देता है, इट गिव्स जम्मू एंड कश्मीर असेंबली राइट टू डिसाइड द डेफिनेशन ऑफ परमानेंट रेजिडेंस ऑफ द स्टेट. और ये एक परमानेंट रेजिडेंस ऑफ द स्टेट, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट जो यहाँ के रेजिडेंट्स हैं उनको एक परमानेंट रेजिडेंस देता है. आर्टिकल 35A ये कब एग्जिस्टेंस में आया, 1954 बाई प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के हिसाब से. एंड प्रिवेंट द पीपल ऑफ अदर स्टेट्स फ्रॉम बाइंग ए रियल एस्टेट इन जम्मू एंड कश्मीर. और जो बाकी स्टेट्स के रेजिडेंट्स है या बाहर के जो रेजिडेंट्स है उनको ये प्रोटेक्ट करता था ताकि वो यहाँ की प्रॉपर्टी को ना खरीद सके. According to Constitution of Jammu and Kashmir, a permanent resident is defined as a person who was state subject on 14th May 1954. जम्मू एंड कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वो परमानेंट रेजिडेंट जम्मू एंड कश्मीर का वही पर्सन है जो हुआ है स्टेट जिसको स्टेट सब्जेक्ट है ऑन 14th May 1954 से, और हुआ हैज़ बीन रेजिडेंटिंग इन द स्टेट. या तो वो स्टेट में रहता है कम से कम 10 साल से, या तो वो लॉफुली एक्वायर कर रहा है कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी इन द स्टेट, या तो उसने कोई लॉफुली कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर की है स्टेट में, वो भी रेजिडेंट माना जाएगा. या तो वो माइग्रेट हो गए दूसरी स्टेट से कब आफ्टर 1 March 1947 के बाद, and has gone within the present Pakistan border area but has come back with the resettlement permit in the state. या तो वो जो पर्सन पाकिस्तान में अभी पाकिस्तान बॉर्डर में रहता है अभी
لیکن بٹ ہیز کم بیک ود سیٹلمنٹ، لیکن اس کا کچھ زیادہ یہاں پہ بھی ہے. تو یہ چیزیں جو ہے یہ پروویژن جو ہے یہ ان کے لیے ہے جو کہ یہاں ان کو ایز اے پرمننٹ ریزیڈنٹ مانا جاتا ہے. Under the citizen Under the citizen of any other state can neither buy property in Jammu and Kashmir nor can they become permanent resident of the state. Or any other state can neither buy property in Jammu and Kashmir. Article 35A کے حساب سے کوئی بھی پرسن باہر کا جو ہے وہ یہاں پہ پراپرٹی بائی نہیں کر سکتا. neither can permanent resident اور نہ ہی وہ پرمننٹ ریزیڈنٹ اسٹیٹ کا جموں اینڈ کشمیر اسٹیٹ کا بن سکتا ہے. آپ نے دیکھا ہے اوپر کون پرمننٹ ریزیڈنٹس جموں اینڈ کشمیر کے بن سکتے ہیں. The presidential order provided that only the original residents of Jammu and Kashmir will have right to scholarships, services, land and settlement. انہیں کو یہ رائٹ دیا جاتا ہے جو جموں اینڈ کشمیر کے ریزیڈنٹس ہیں، پرمننٹ ریزیڈنٹس ہیں، انہیں کو رائٹ ملتا ہے اسکالرشپس کے لیے، سروس کے لیے، لینڈ کے لیے اور سیٹلمنٹ کے لیے. It stated that if a girl who is a citizen of Jammu and Kashmir marries outsider, then she will lose her right to ownership of property. اس میں یہ بھی مینشن کیا گیا ہے کوئی بھی لڑکی جو کہ جموں اینڈ کشمیر کی رہنے والی ہے پھر اگر وہ آؤٹ سائڈر کے ساتھ شادی کرے گی اور وہ اپنی جو ہے رائٹ اونرشپ پراپرٹی جو بھی اس کی پراپرٹی جموں اینڈ کشمیر میں ہے وہ اس کو کھو جائے گی، وہ اس کو لاس کرے گی. In 2022, the Jammu and Kashmir High Court issued an order stating that in such case a girl right will continue for her life. لیکن جموں اینڈ کشمیر 2022 میں ایک آرڈر آیا ہے ان کیسز میں جہاں پہ گرل جو ہے آؤٹ سائڈر کے ساتھ میری کرے گی، اس کا رائٹ بنتا ہے پھر بھی اس پراپرٹی پہ جو اس کو جموں اینڈ کشمیر جو کہ اس کو اپنی اسٹیٹ میں ہے. It gives special powers to Jammu and Kashmir as a state. یہ جو ہے یہ اسپیشل پاور دیتا ہے جموں اینڈ کشمیر کو ایز اے اسٹیٹ. The state government has a right to give and extend privileges to people who migrated there during independence and other Indian nationals in Jammu and Kashmir. یہ جو اسٹیٹ گورنمنٹ کو یہ پاور دیتا ہے کہ ایک پریولیج دیتی ہے یہاں کے لوگوں کو جو مائگریٹ ہوئے ہیں یہاں آزادی کے دوران یا ادر انڈین نیشنل ان جموں اینڈ کشمیر، یہ بھی ان کو بھی ایک اسپیشل پریولیج دیتا ہے، ایک اسپیشل پروٹیکشن دیتا ہے. Article 35A. Some experts argue that the spirit of Article 35A flows from the Article 37, while some other argue that it is not a constitutional as it comes through a presidential order. کچھ ایکسپرٹس کا ماننا ہے جو آرٹیکل 35A ہے یہ آیا ہے آرٹیکل 370 سے، لیکن کچھ آرگیو کرتے ہیں یہ کانسٹیٹیوشنلی نہیں آیا ہے بلکہ ایک پریزیڈنشیل آرڈر کے تھرو آیا ہے جموں اینڈ کشمیر کے کانسٹیٹیوشن میں. Now we will discuss Jammu and Kashmir accession. Kashmir at the time of accession got divided into two parts. جب یہاں پہ accession ہوا ہے جموں اینڈ کشمیر جو ہے یہ ڈیوائڈ ہوگا دو حصوں میں. ون پارٹ کیم ٹو انڈیا اینڈ اندر ون واز آکوپائڈ بائی پاکستان. ایک حصہ جو ہے وہ انڈیا کا مانا گیا ہے، دوسرا حصہ جو ہے وہ پاکستان نے اس کو آکوپائی کیا تھا. لیکن اس کے باوجود ڈسپائٹ یو این کنٹروینشن دیئر ہیز بین نو ریکنسلیشن بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان و کشمیر. لیکن اس کے باوجود بھی یو این او میں جو ہے کنٹروینشن ہے کہ کوئی ریکنسلیشن نہیں ہوئی تھی انڈیا اور پاکستان کے بیچ میں کشمیر پہ. ریفیوجیز فرام ویسٹرن پاکستان 1947 آر سٹل ڈپرائیوڈ ٹو دا فنڈامنٹل رائٹس اینڈ آئیڈینٹی ان دا اسٹیٹ. جو ریفیوجیز تھے جو ویسٹرن پاکستان سے آئے تھے ان کو ابھی بھی جو ہے ڈپریو کیا جاتا ہے فنڈامنٹل رائٹس کے ساتھ. ان کو فنڈامنٹل رائٹس نہیں دیے جائیں گے، نہیں دیتے ہیں، یا تو ان کی آئیڈینٹی نہیں دی جاتی ہے اس اسٹیٹ میں. سچ پیپل کین ووٹ ان لوک سبھا الیکشن بٹ کین ناٹ ووٹ ان لوکل باڈی اسمبلی الیکشن. وہ لوگ جو ہیں وہ الیکشنز لڑ سکتے ہیں، وہ ووٹ کر سکتے ہیں الیکشنز، لیکن کن الیکشنز میں؟ لوک سبھا کے الیکشنز، نہ کہ ان لوکل باڈیز میں، یعنی کہ پنچایت الیکشنز میں وہ نہیں کر سکتے، یعنی کہ نہ ہی اسمبلی الیکشنز میں. In 1954-57, about 200 families of the Walkimai community were brought from Punjab to Jammu and Kashmir as Safai Karmcharis.
اگر 1957 کی بات کریں گے 200 فیملی جو ہے والمیکی کمیونٹی سے لائی گئی تھی پنجاب سے جموں اینڈ کشمیر میں ایز اے صفائی کرمچاری وہ ورک کرتے تھے یہاں، اور دے ہیو گیون اے کنڈیشنل اسٹیٹ سبجیکٹ رائٹس، ان کو ایک اسٹیٹ سبجیکٹ رائٹس مل گیا تھا یہاں، یعنی کہ وہ یہاں کی پراپرٹی جو ہے خرید سکتے تھے، لیکن بٹ کین ناٹ ٹیک اپ اینی ادر جاب، لیکن صفائی کرمچاری کے بغیر وہ کوئی جاب نہیں لے سکتے تھے۔ When anti-Indian protests intensified in 1980, the valley faced curfew many times. اور جو اینٹی انڈینز ہیں انہوں نے پروٹیسٹ کیا ہے 1988 میں، اور جو ویلی میں جو ہے کرفیو لگ گیا تھا بہت ٹائمز تک۔ In 1989, Pakistan helped in providing weapons to the militants and the terror reached its peak. اور 1989 میں جو ہے پاکستان نے ان کو مدد کیا ہے، انہوں نے ویپنز پرووائڈ کیے ملٹنٹس کو اینڈ دا ٹیررس کو، تاکہ وہ پیس پہ پہنچ سکے۔ اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی had reached at such a level that the chief minister فاروق عبداللہ had to resign۔ اور اتنی پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہو گئی تھی ویلی میں، جو چیف منسٹر تھا فاروق عبداللہ اس کو بھی ریزائن دینا پڑا۔ فاروق عبداللہ had to resign، اس کو بھی ریزائن دینا پڑا۔ ان جنوری 1990 کی بات، جب آفٹر دا ڈیتھ آف نیئرلی 100 پیپل ان ملٹری فائرنگ دیر واز اے ریپڈ انکریز ان ملٹنٹ ایکٹیویٹیز۔ اور جب جنوری 1919 چل رہا تھا اس کے بعد جو ہے جب بہت سارے لوگوں کے ہنڈریڈس پیپل جو ہے 100,000 پیپل یا 100 پیپل جو ہے مر گئے تھے ملٹری فائرنگ میں، اور دیر واز اے ریپڈ ملٹنٹ ایکٹیویٹی، جو ملٹنٹ کی ایکٹیویٹی وہ بڑھنے لگی ہے۔ وائلنس سپریڈ تھرو دا ویلی، وائلنس بڑھنے لگی، ایک کانفلکٹ بڑھنے لگا ویلی میں۔ سری نگر دور واز اٹیکڈ، جو سری نگر دور اس کو بھی اٹیک کیا گیا تھا، اینڈ ایک ڈائریکٹر بھی اس میں مارا گیا تھا، اینڈ دین دا اٹیکس اگینسٹ دا کشمیری ہندو کمیونٹی وہ بھی اسٹارٹ ہو گیا ڈیو ٹو دا اٹیکس۔ اور ان اٹیکس کی وجہ سے جو ہے لوگوں نے اپنے گھر چھوڑے ہیں اینڈ فلڈ، وہ بھاگنے لگے ہیں ریلیف کیمپس میں۔ آفٹر دیٹ دے سیٹل ان دہلی اور اینی ویئر دے فاؤنڈ دا پلیس، دے ہیو بین ڈیمانڈنگ ٹو دیئر ریہیبلیشن فار اے لانگ ٹائم، اور پھر وہ ڈیمانڈ کر رہے تھے اپنے ریہیبلیشن کے لیے بہت ٹائم تک۔ ایکسپرٹس کا ماننا ہے دیٹ پیپل وڈ ہیو ناٹ got displaced if the administration would have taken the strict action۔ ایکسپرٹ کا ماننا ہے دیٹ یہ نہیں ہو سکتا تھا would have not get displaced if the administration have taken the strict action، یہ نہیں ہوگا دوبارہ یا نہیں ہو سکتا تھا اگر ایڈمنسٹریشن نے کوئی اسٹرکٹ ایکشن ان پہ لیا ہوتا۔ منی اسٹیپس ہیو ٹیکن فار مینٹیننگ پیس، بہت سارے اسٹیپس اٹھائے گئے ہیں مینٹین پیس کرنے کے لیے اسٹیٹ میں، لیکن بٹ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہو گئی تھی، فاروق عبداللہ کو ریزائن دینا پڑا ہے، سپریٹزم ہو گیا، پاکستانی اسپانسر ٹیررزم ہو گیا، کنٹری سراؤنڈنگ دا اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر۔ تو یہ چیزیں جو ہے یہ جموں اینڈ کشمیر، تو یہ تھا ہمارا لیکچر آج کا ہسٹری کا۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا آپ لائک شیئر سبسکرائب کیجیے، اور باقی ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں۔ تھینک یو فار واچنگ۔